Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin amin wa ala rasulina subhanaka ila ma'lamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Adada kulli harfin kutibat bil abidin wa dahrin radiyallahu ankum wa jannasun sumat wa al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil badarin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jawab anil hujjatil khamisah min wujuhin. Kemudian jawaban daripada Imam Syafi'i daripada hujjah yang kelima, Pak Jalan. Jawaban daripada yang kelima ada beberapa jalan. La'alla Syafi'i dzakara dzalikal kalam li Ahmad bin Hanbal izharan li tawadhu'i wa izalatan li takabburi wa tih. Dan yang Ahmad bin Hanbal yang mana ada perkataan beliau, perkataan daripada Imam Syafi'i, yakni makana ya'riful hadis innama kunna nuwaffiqu alaihi. Kami ujar Sidin tidak kenal hadis. Itu perkataan Imam Syafi'i tersebut. Sidin menampakkan sifat tawadhu beliau dan menghilangkan sifat takabur dan sifat kesombongan. Inna Ahmad bin Hanbal kana min ghariban fil Iraqi. Adalah Imam Ahmad bin Hanbal daripada ahli Irak, dan Imam Syafi'i adalah beliau orang asing di kota Irak. Fakana Ahmad Fakana Ahmadu birijani Iraqi a'rafa. Adalah Imam Ahmad dengan orang-orang Irak kenal. Wa biriwayatihim alama, dan diriwayat-riwayat wa kana Ahmad inda Syafi'i min ahli hadzal ilim. Dan adalah Imam Ahmad di sisi Imam Syafi'i daripada ahli ilmu. Artinya nang Sidin tahu periwayat-periwayat daripada orang Irak, dan Sidin tahu orang-orang yang alim di kota Irak. Fakana yarji'u fi ma'rifati riwayati ahlil Iraqi ilaihi. Anna hadha yadullu anna Ahmad bin Hanbal kana aqwa minhu fi ilmi hadis. Dan bahwasa ini menunjukkan bahwasanya Imam Hanbal adalah lebih kuat daripadanya pada masalah ilmu hadis. Illa anna hadha la yujibu ta'nan fi ilmi Syafi'i bil hadisi. Tetapi bahwasa ini tidak mewajibkan kita mencela pada masalah ilmu hadisnya Imam Syafi'i. Wa amma riwayatu allati dzakaruha an Abi Thawrin faba'idatun li'annahu kana ala madhabi ashabi ar-ra'yi wa innama intaqala ila madhabi Syafi'i bisababin annahu ra'a inda Syafi'i min ilmi al-hadisi ma lam yajidhu inda ghairihi. Wa idza kana kadzalika fa kaifa yaqilu min hadzal rajul ana fi Syafi'i. Wal jawab anil hujjati sada inna Syafi'i inama taraka tasriha atasriha bi dzikril marwi anhu li wujuhin la'alla kutubahu allati kana qad qayyada fiha asma'a ulaika ruwati ma kanat hadiratan ma'ahu fataraka ismar rawi khaufan minal khata'i. Boleh jadi
di dalam kitab beliau yang ada terkadang mengikatkan ia padanya akan nama-nama mereka itu periwayat hadis, maka hadiratan mahum barang yang tidak ada hadir sertanya, dan ia meninggalkan nama itu rawi hadis karena takut tersalah. Inna ulama al-usul qalu ahadul wujuh fi usni ibradil mutasyabihati, dan ulama-ulama usul mereka mengata salah satu jalan pada sebaik-baik huwa al-mukallib idza alima anna ba'dal ayati muhkamatun wa ba'daha mutasyabihatun lam yu'awil ala zahiril ayat bal yatahidu fil bahthi wan nazar. Dan ketika misal ada sebagian ayat, ada ayat muhkamat, ayat masalah hukum, dan ayat mutasyabihat, maka hendaklah kita jangan mentakwilkan kepada zahir itu ayat, tapi hendaklah kita bersungguh-sungguh pada membahas dan memikirkan. Fayasiru dzalika sababan limazidil wuqufi wal itila ala dalailil aqliyah walau kanatil ayatu bi asri muhkamatan lama hasalat hadhil faidah fakadha huna law dzakara syafi'i kull hadhil akhbar musnadatan zahiratal isnadi la fataratir ragbatu fil bahsi an kaifiyati asanidiha falamma lam yadhkur ismar rawi fi ba'dhiha sara dhalika da'iyan linnas ilal jiddi wal ittihad fi ma'rifati tilkal asanid. Terkadang Imam Syafi'i tidak menyebutkan nama rawi pada sebahagian riwayat sidin supaya menjadi dorongan kepada manusia kepada bersungguh-sungguh dan berijtihad mengenal yang demikian itu mana sanad yang tidak tertulis itu. Zakara bahaki fihi wajan akhar faqala kana Syafi'i yaqulu la tuhaddis anil hayyi an hayyin fa innal hayya la yu'minu ala nisyan. Jangan kamu menghadiskan daripada orang kampung, karena orang kampung tiada aman daripada sifat lupa. Fala'alla ar-rajula yarwi anhu summa innal marwi anhu yansa dzalikal hadisa fa idza ruji'a fihi lam tuqbal tilka rawi fa yasbiru dzalika ta'nan fi rawi. Idza arabta hadza fa naqulu ala syabikana yahtatu li nafsihi wa la yusammi man yuhadditsu anhu wa huwa hayyun li hadha sababi. Karena jam'un minal ulama'i yakhtalifuna ilaihi wa yastafiduna minhu misla Ahmad ibn Hanbal wa Husain al-Karabisi wa Abi Bakr al-Humaidi wa idza sami'a minhum hadisan wa alima sihhatahu rawahu wa intafa'a bihi wa lam yadhkur asma'ahum adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Hasan al-Karabisi. Sidin apabila mendengar dari mereka itu akan satu hadis dan ia mengatakan hadis itu sah akan rawinya, wantafa abidan ia mengambil manfaat dengan hadis tersebut dan ia tidak menyebutkan nama-nama mereka itu.
nang an ini kada perlu jadi sering kita menyebutkan rawinya. Apabila hadisnya itu sahih itu sudah cukup. Nah kayak kita juga tuh rancangan hadis Nabi itu paling-paling an-nadhafatu minal iman misalnya. Kita kada lagi dari siapa hadis itu kada tahu kita. Pokoknya hadisnya an-nadhafatu iman, rawinya itu dari siapa sampai ke Rasulullah kita kada tahu. Nah penting apabila itu hadis ujar sini walaupun kita kada tahu nama-nama rawinya itu sudah intafa'a bermanfaat. Li annal adata qad jarat bi annal isnada ustada yastankifu min ayyarwi an tilmidhi syai'an. Karena biasanya guru-guru itu jasin dia menahan diri daripada meriwayatkan daripada murid-muridnya akan sesuatu. Pokoknya mbah dibadakan hadis Rasulullah sudah cukup baik. Karena muridnya kadang menakuni juga siapa rawi hadis itu. Fahadha madmul kalam fi hadzal babi wa billahi taufiq. Al-babul khamis fi bayani ma'rifati Syafi'i radhiyallahu an bil lughati. Bab yang kelima pada menyatakan mengenai Imam Syafi'i radhiyallahu an pada masalah bahasa. Wa hadzal babu yastamilu ala usulin muqaddimatun ilam anal mutaqaddimina min a'immatil lughati wal mutaakhirina minhum i'tarafu li Syafi'i bit taqaddumi fi ilmi lughah wa aqarru lahu bi kamalil fasahah. Ketahui olehmu bahwasanya ulama-ulama dulu daripada imam ahli bahasa dan ulama-ulama mutaakhirin mereka itu mengakui bahwasanya Imam Syafi'i ini orangnya ahli dari segi bahasa dan mereka mengakui bahwasanya Imam Syafi'i ini sempurna kefasihannya. Imam Syafi'i ini sempurna kefasihannya. Naqala anil asmi annahu qalu qara'tu diwanal hudaliyina ala syabin min syabi Quraisyin yuqalu lahu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa haka Ibnu Duraidin an Abi Hatim As-Sijistani anil Asma'i qala qara'tu syi'ras at-tamthiri ala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa haka Al-Mubarrid anil Mazani annahu kana yaqulu qalu Muhammad Idris Asy-Syafi'i hujjatun fil lughati wa kana al-jahidhu yaqulu nadartu fi kutubi haula ita an-nabighati alladhina nabaghu fil ilmi falam ara ahsana ta'lifan minal mutallibi ka anna lisanahu yanzimud durara. Aku ujar Al-Jahidhu berkata ia memandang seluruh kitab mereka itu orang-orang yang pintar, yang mereka itu pintar pada masalah ilmu, dan tidaklah aku melihat karangan daripada keturunan Bani Muthalib yang paling baik kecuali karangan daripada Imam Syafi'i, dan adalah lidahnya itu seperti keluar itu segala mutiara. Sa'labah qala sami'tu Abul Abbas Sa'laban yaqulu al-ujbu anna ba'dan nasi ya'khuduna al-lughata 'ala Syafi'i wa huwa min baitil lughati. Dan yang paling ajaib itu manusia banyak mengambil bahasa itu dengan Imam Syafi'i, padahal mereka itu min baitil lughah, mereka itu orang-orang yang ahli bahasa. Fa Syafi'i yajibu an tu'khadha minhu al-lughah la an tu'khadha alaihi lughah. Al-fasal awal fi bayani taqaddumi Syafi'i fi ilmi lughah. Kemudian fasal yang pertama pada menyatakan terdahulunya Imam Syafi'i pada masalah ilmu bahasa. Mimma yadullu ala qawli ala quwwati Syafi'i fi ilmi lughah anna al-Imam Abu Mansur Al-Azhari wala syakka annahu kana min udhama'i ulama fi ulumil Arabiyah. Bahwasanya Imam
Azhari. Beliau itu adalah ulama besar pada masalah ilmu bahasa Arab. Qad tarafa li syamali wat tamami fi hadzal ilm, dan ia mengakui Imam Syafi'i ini orang yang sempurna masalah ini ilmu bahasa. Wa sannafa kutaban fi syarhi muskilati alfadhih, dan ia mengarang beberapa kitab pada mensyarahkan nang sulit dari lafaz itu bahasa Arab. Wa dzakara fi sana'an aziman wa madhan aliyan li Syafi'i, dan Syekh Aba Mansur ini memuji kepada Imam Syafi'i. Wa amal Imam Abu Sulaiman Al-Khitabi fa inna kana fi nihayatil quswa fi ilmil lughati wa fil hadisi, adalah Imam Abu Sulaiman Al-Khitabi. Beliau adalah pada bersangatan tinggi pada masalah ilmu ini bahasa dan masalah hadis. Wa huwa kana min ashabi Syafi'i, dan adalah ia murid daripada Imam Syafi'i. Wa minal mu'tarifina bi taqaddumi fi ilmil arabiyyati, dan beliau mengakui bahwa Syafi'i itu di atas daripada beliau pada ilmu. Wa ajma'alu Khurasana ala annahu kana bi Khurasana abra'a fil lughati wan nahwi min Abil Hasan Ali bin Qasim al-Khawafi sahibi kitab Mukhtasar al-Aini fil lughati wan nahwi, wa huwa kana qad ibtakhara bi asy'ari bi Syafi'i. Dan ijma' ahli Khurasan bahwasan di kota Khurasan yang paling alim masalah bahasa dan nahwu yakni Syekh Abil Hasan Ali bin Qasim al-Khawafi sahibi kitab Mukhtasar al-Ain fi lughati wa, ia mengakui kehebatan itu Imam Syafi'i. Faqala talaqqaitu dini fi Quraisyin wa Hashimin wa min baiti kana al-Hatimu wa Zamzama fapustu bidinil Hashimi Muhammadin wa bil urwatil wuthqa allati lam tubsama adinu bidini Syafi'i wa hadihi wa abra'u ila rahmani mimman tahajjama. Wa amma Abu Abdillah Ibrahim bin Muhammad ibni Arafat an-Nahwi al-Azdi Nabtawaihi falahu kitabun ma'rufun fi manaqibi Syafi'i yadhkuru fihi alfadhu al-fasihatu. Wa amma Abu Bakr Muhammad bin al-Husain ibn Duraid al-Azdi fa innahu madha Syafi'i fi qasidati al-masyhurah wa fiha min jumlatiha alam tara ibni Idris ba'dahu dalailaha ati lawami'u ma'alimu yabna ad-dahru wahya khawalidu wa tankhafidul a'lam wahya rawafi'u manahiju fiha huda mutasarrifu mawaridu lirasyadi syara'i'u zawahiruha hikamun wa mustambatuha laha hukmut tafriki bihi jawami'u li ra'i ibni Idris ibnu ammi Muhammadin
diaun idza ma azlama al-khatbu sadi'u. Innal mu'dilatil muskilati tashabahat sama minhu nurun fi dujahin nasati'u. Aballah ila rafahu wa usaluhu wa laysa lama yu'allibhu dhul arsi wadi'u. Tuwakhal huda istafathu bidat tuqa minaz zaygi inna zaygal mar'i sari'u. Waladha bi atharin nabi fahukmuhu li hubbikum rasulillah fin nasi tabi'u. Wa awwala fi ahkamin wa fadailihi ala ma qad tanzilu haqqu nadhihu. Wa man yaku ilma syafi'i amamahu famurtaidun bi sahatil ilmi wasi'u. Salamun ala qabrin tadammana jismuhu wajadat alaihi al-mudhiyatul hawasi'u. Faja'atni hadithatu bi saksihi wajadat alaihi al-madhiyatul hawasi'u. Fa'ahkamhu bina yaduru zawahiru wa atharuhu bina nujumu tawali'u. Wa amal Abul Qasim Muhammad ibnu Umar Az-Zamakhsyari sahibul kasyafi fi tafsiri wala niza annahu kana fi darajatin aliyatin wa fi ilmi al-arabiyati fa innahu itaraf fil kasyaf syafi'i bi taqaddum fi ilmi al-arabiyah wa naqala jami'u tilkal mawadhi'i ghayra mumkinin wa naktabi ha huna bi mawdhi'aini. Al-awan wa kana takallama bi tafsir qouli ta'ala dzalika adna alla ta'ulu. Di dalam tafsir Al-Kasyaf dikarang oleh Imam Zamakhsyari, pada itu Imam Syafi'i sepaling tinggi ilmu wa aim matur syar'i wa ru'usul muttahidin haqiqun bil hamdi ala sihhatis sadadi. Tsumma qala wa kafa bi kitabina al mutajarrajim bi kitabi Syafil aibi min kalami Syafi'i syahidan bi annahu la kalaman. Di dalam kitab Syafil min kalam Syafi'i disebut bahwasanya kalamnya Imam Syafi'i itu kalam yang paling tinggi wa atwal ba'an fi kalamil Arab min ayyakhfa alaihi mithla hada. Wal mawdi'u tsani kama fi suratin Nisa fi tafsiri qauli ta'ala wa tayammamu sa'idan thayyiban. Ketika Imam Syafi'i bicara Abu Hanifah, fa in kuta pamatasna'u fi qauli ta'ala fi suratil Maidati wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum minhu isyaratan ila ba'dhihi wa hadha la yata'atta bi sakhri alladzi la turaba lahu. Adapun di dalam surah Al-Maidah disebut maka basuh olehmu wajah kamu dan tangan kamu daripadanya. Artinya kalau orang bertayamum itu kan yang dibasuh itu wajah lawan tangan. Lalu ketika yang dibasuh itu tangan lawan wajah, ketika bertayamum itu akan tidak hasil
apabila kita batayamumnya di batu yang tidak ada tanahnya, ujar Sidin. Kutu qalu inna minal ibtida'i al-ghayati fa in qulum innaha libtida'i qaulin innaha libtida'in qaulun dhaifun wala yubham ahadun min qaulil qail masahtu bi ra'sihi minad duhni wa minal ma'i wa murad. Kalau sahibul kasab na wa huwa sarihun fi anna nadhara Syafi'i fi hadhihi atamu wa wuqufahu 'ala al-arabiyyati akmalu wa man sahibul kasyafi kana 'ala madhabi Abi Hanifah. Sedangkan pengarang kitab ini Al-Kasyaf Imam Zamakhsyari ini jadi sidin pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, tapi beliau memuji kepada pendapat Imam Syafi'i pada masalah itu tayamum. Fakana syahadatul Syafi'i bitaqaddumi bi hadzal ilmi dalilan ala annal amra kadzalika. Wa'lam anna syahadat haulil akabir qad balagat fil quwwati wal kathrati mablagat tawaturi. Ketahui olehmu penyaksian mereka itu ulama-ulama besar sungguh sampai pada itu kekuatan beliau dan banyaknya sampai itu tawatur. Wajarat majra syahadati hadidu sampai itu pengakuan ahli dunia ala syaja'ati Ali radhiyallahu anhu wa ikdami atimin. Wa kana Muhammad binti Syafi'i yaqulu aqama ala ta'allumil arabiyyah wa iya minnas isrina sanatan, dan adalah Imam Syafi'i ini melaji orang masalah bahasa Arab itu selama 20 tahun. Wa qala ma bihi illa al-isti'anatu 'alal fiqhi, karena bahasa Arab itu untuk menolongi fikih. Maksud bahasa Arab itu termasuk nahwu. Ilmu lugat itu maksudnya ilmu alat, nahwu, sharaf, balaghah. Itu perlu ilmu alat. Wa kana Syafi'i yaqulu ashabul arabiyyah ashabul arabiyyati jinnul insi yubsiruna ma la yabsuruhu ghairuhum. Wa kana Ahmad ibn Muhammad yaqul asy-Syafi'i failasuf fi arba'ati asya'a fil lughati wa ayyamin nasi wal ma'ani wal fiqhi. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i itu fakar daripada 4 ilmu alat dan masalah mengetahui hal ehwalnya manusia, dan masalah ilmu ma'ani, dan masalah fikih. Al-faslu tsani fi masaili gharibatin al-fadhi adaba anha asy-Syafi'i. Pasal yang kedua pada masalah nang asing-asing lafaz yang menjawab daripada itu Imam Syafi'i. Walam anu naqalani Syafi'i anhum sa'alu an ba'dil masaili bi alfadhin gharibatin ba'jabahna fil hal wa nahnu nadhkuru ba'daha. Fa hadu an qala lahu kam kam karwun am falahun. Pernah sini ditanyakan orang masalah kam karwun am falahun. Fajaba 'alal badihati min ibni zakain am ummi syamlatin wal muradu bil qarwi al waqtu wa ummi falahin al kaniyatu salati.
wa su'alu waqi'un an muddati salatil fajri. Wa qala Syafi'i radhiyallahu min ibni dzakain ay min waqti salati subhi wa huwa kaniyatihi ila ummi syamlatin samsi ay ila tulu'i samsi wa hadha at-tafsiru mansubun tabi wa thaniya su'ila idza nasiya darsahu qabla ghaibatil ghazalati bilahzatin madza yajibu ala ummihi faqala alaiha qada'u wadhifatil isrina qala asailu bi jinayatin janaha Abu Daris faqala Syafila bal karamatun istahaqqatha ummuhu wa tafsiru anna naqulu Abu Darisa kunyatu farjin nisa darsu ka haydahu wal ghazalah as-samsa wal murad bi ummi Darisa al mar'ah id amma syai'u aslahu wa hasilu su'ali anu idza kana qad inqata'a haidul mar'ah qabla tamsi madza yajibu alaihi min as-salawati ajaba bil asraini wa huwa annahu yajibu alaiha karena zuhur lawan asar itu kan kawa di jamak, jadi ketikanya bersihnya ujar sidin si perempuan tadi maka wajib inya mengqadha sembahyang zuhurnya. Ketika perempuan itu masa haidnya itu habis di waktu asar atau jam 6, karena jam 6 itu masih ada waktu sholat, maka ia wajib mengqadha sholat zuhurnya. Karena zuhur lawan asar itu 4 subuh, maka ia wajib mengqadha maghrib lawan isya, karena maghrib lawan isya itu kawa di jamak. Jadi bukan sembahyang isanya, walaupun sembahyang isya masih ada, tapi maghrib itu wajib inya qadha. Fa'in kila kaifa sumia zuhuru, bagaimana dikatakan zuhur itu asar? Nang tadi asra ini al-Arab ada syai'aini bi ismil akhar tagliban, karena mereka salah satu dua sesuatu itu dengan nama yang lain kebanyakannya. Kaqaulihim siratul umraini wal murad Abu Bakar wa Umar. Jadi biasanya ada dipakaikan perjalanan umrah ini, umara ini. Yang dikehendaki umara ini itu apabila terkumpul dua sesuatu lalu dipakaikan kedua-duanya, maka diambil itu kalimat yang terakhir. Maksud umara ini itu yakni Abu Bakar dan Umar. Cakainya badahulu misalnya Umar dan Abu Bakar, maka dipakaikan dengan Bakraini. Nah kayak sembahyang isya aini. Ya, kenapa isya aini? Karena yang terakhir isya hanya maghrib. Maksud isya aini itu yakni sembahyang maghrib dan isya. Radhiyallahu ta'ala anhuma wa qala ta'ala wali abawahi likulli wahidin minhuma as-sudusu. Wali abawahi li umma sudus wal muradu al-ab wal yang dikehendaki abawaini itu abah dan mama. Dipakaikan kenapa dengan kata-kata li abawaihi? Karena diambil daripada kedua orang tua tadi, abun lawan umun. Maksud abun lawan umun itu yakni li abawai
atau di dalam Quran kama akhraja abawaikum minal jannati. Maksud abawaikum yakni lawan abun lawan wa rafa'a lal arsy muradu abuhu wa khala al-hadisi al-bai'ani kullu wahidun minhuma bil khiyari. Wa qala Sulaiman al-Farisi ahyu ma bainal isya'aini al-maghrib wal isya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma laqad ra'aytana sallallahu alaihi wasallam wa ma lana ta'amun illa adani al-aswadani atamra wal ma'a. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.